अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो बेलियो, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं गाड़ी धोने। आज रात को काम करना है, मैंने रात तैयारी कर ले। मौसम अच्छा सा, ज़रा गाड़ी भी धोते हैं, राउंड लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे गाड़ी धोते हैं। गाड़ी होगी हमारी साथ। Max in stukjes en gooi daar naartoe, niet naar hier en daar. Kom hier, ik heb eten voor je. Kom hier, Hier, papa, zet het even in. Hé, kijk als ze luisteren. Zo eng. उधर ही फेंको, उधर ही फेंको।
उधर ही फेंको, दूर ही फेंको, दूर। ये होंद Ali maar niet zo bij, die komen allemaal bij mij. Ik heb hem niet meer. Je mag meer voor mij pakken. एक तरफ कहीं फेंको ना, सारी वहाँ पे इकट्ठे करो जाओ। Kijk hem maar. इधर ले आओ इसको, इधर ले आओ, इधर ले आओ। Hallo, kom. Hey, rustig. इधर फेंको, दूर ही फेंको ना, वो भी खाएं दूसरे भी। Hier, kom meer. आगे आगे आगे, सारे आगे, सारे आगे। इधर नीचे, इधर फेंको नीचे, हम सारे नीचे आए। नीचे फेंको। Gooi ook niet. Mag allemaal niet. Mag allemaal Ja, maar ik wil dit echt. niet. Alsjeblieft. Niet naar ons komen, alsjeblieft. Waarom ben je nou omhoog? Lekkere brood. Houden jullie wel van, hè? Alsjeblieft. Ren voor die leven. Hey, doe. Geef me meer. We gaan terug uit onze handen eten. We hebben nog 2 वो sneken. देखो, वो दूर से भी आ रही है, वो देखो, Hey, kom. वो देखो भागी आ रही है, भागी आ रही है। वो देखो, वो आ रही है, वो देखो भागी आ रही है। Hij is gevangen, hè? बेबी आ गए, देखो बेबी आ गए, वो बेबी आ गए, वो देखो बेबी आ गए। Hey, goed zo vangen. Oh, die babytjes. Kijk hoe schattig ze uit. देखो बेबी। उधर फेंको सारे, उधर फेंको, उधर ना फेंको, इधर लेके आओ, इधर थोड़ी फेंको, आराम से थोड़ी फेंको। Dit is mijn laatste broodsneetje. इधर बेबी को दो ना, इधर बेबी, इधर बेबी, ये आखिर जाओ। Ik heb echt niet meer. Hij kom ook bij mij staan. Dat stopt dat. Hé, lieve schat. Je hebt al genoeg gehad, hè, eigenlijk? Hallo, ik heb helemaal niks meer. Ik wagen. Ga gewoon die baby vastpakken. Dit is mijn laatste sneetje, lieve schatten. Hallo, ik heb niet meer. Ik heb niks meer. Niet achter me aanrennen, niet achter me aanrennen. Ik heb niks meer. Op. Kom hier. Brood. Kom dan. Hier, jij mag. Neem dan. Die geef aan die diepe wel. आगे करो, नहीं करो, नीचे करो। Hallo. Hoi. Hallo, ik heb niks meer. Hallo. Hallo. Hoi. तो दोस्तों, आज छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो बताइएगा कैसी लगी है और दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।